सर्वमंगल्ये मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते झंकड़े तु सदावास सिंहवाहिनी शारदे मम कंठे निवासाय माँ वाक्य देवी नमस्तुते। जय माता रानी, जय जगन्नाथ, जय सत्यनारायण। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपणकर प्रिय उपस्थापक वेणुधर महापात्र आपन को स्वागत करुच्ची मोर सत्यनारायण यूट्यूब चैनल एक नूतन अध्याय को। तो दर्शक बंधु, आमे आज से कला संधान आसी पहुंच जाइछु ढेंकानाल जिला अंतर्गत भुवन ब्लॉक भुवन ग्राम रे। तो से भुवन ग्राम प्रज्ञावादिनी गायिका श्रीमती सत्यभामा महाराणा पाखरे। तो दर्शक बंधु, चलतु आमे से महिषी महिला को टिके भेटिबा एवं तांको सहित किछि ताकर व्यक्तिगत कहानी आपन आगे उपस्थापना करिबा। दर्शक बंधु, आमर जो आशा थिला बा जो अभिलाष थिला कि आज कार्यक्रम रे आमे से महामानवी को आपन आगे उपस्थापन करिवु। तो शेष रे आमे आसी पहुंचायु से महामानविक ग्राम रे, से महामानविक तारिणी मंदिर रे, ग्राम तारिणी मंदिर रे। तो सेही गायिका महाशय एवं ताकर कलाकार वृंद माने मध्य हमकु अपेक्षा करि अछंती हमकु स्वागत करिया पई। तो मैडम साथ आपण मानकु हम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफरु स्वागत। दर्शक मानकु मोर नमस्कार। जाहु ए भुवन एनसी अंचल मध्य रे जो सत्यनारायण यूट्यूब चैनल भाई आसी आम सहित साक्षात होइछंती, जाहु विशेष धन्यवाद। आ मो चैनल भाई मानकु कोटि कोटि प्रणाम। आसंतु जाहु मां जगत जननी विश्व कल्याणी मां तारिणी दरबार रे आम्भे माने उपस्थापना हेलु। आ घर को गले आम कलाकार जीवन मध्य रे आमर वार्ता आलाप भाई माने टिके कथोपकथन हेबा। हाउ आपन को मोर स्वागत। धन्यवाद मैडम। विश्वेश्वरिंदं परिपासि विश्वं विश्वात्मैकरस्ति विश्वं विश्वविद्या भवति भवति विश्वताय दैवभक्ति नमो नमः देवी दुर्गाय तरणि प्रहारिणि शिवप्रिय सकंवरि महादेवी नमस्ते शंकर प्रदमात्मया देवी नमस्ते शक्ति शांति दयाक्षम विश्वेश्वरी स्वरूपमवद्या वसतिनाशिनी महादेवी नमस्ते देवी सुनारविंद होता शंकर नमः स्मृत्या दर्शक बंधु, आमे आसी पहुंच जाइछे से मैडम को घरे, से महाशय को पाखरे। तो चलंतु से मैडम सहित किछि वार्तालाप करिया। नमस्कार आज्ञा, आमे सत्यनारायण चैनल यूट्यूब चैनल को आमे अशेष अशेष धन्यवाद आज्ञा जणाउछु। आम परिवार तरफ आम भुवन एनएससी तरफ आपन को स्वागत जणाउछु। आपण आसंत आम घर को टिके वार्तालाप करिया। नीलाचल निवासाय नित्याय परम आत्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो, जगन्नाथाय ते नमो, जगन्नाथाय ते नमो। से बलियार भुज जगतरनाथ जगन्नाथ समस्तंकर मंगल करंतु, एतिकी मोर कामना। दर्शक बंधु, आमे आसी पहुंच जाइछे सेई महामानवी को घरे प्रज्ञावादिनी गायिका श्रीमती सत्यभामा महाराणा को घरे। तो देखंतु दर्शक बंधु, मैडम कर सब श्रुति दिन सीना चली जाए कि श्रुति रही जीव आज्ञा। जो पाला गाई सी एत सब जीवन मानदंड कहले अत्युक्ति हेब ना, से सब से लाभ करछंती बा प्राप्ति लाभ करछंती। तो आमे टिके मैडम को हम दर्शक मान तरफ मैडम के पचारू टिके ए विषय टिके हम दर्शक मान कहबे। एटा देखंतु ए जे आपण कहिले जो श्रुति एटा गायिका मानकर मानदंड बोली
एटा राज्य स्तरीय पाला और दासकाटिया महोत्सव ये होची 2017 मसीहा टाउन स्थान होची टाउन हॉल देवगढ़ ये होची द्वितीय लोककला महोत्सव आ अक्टोबर ये 2017 मसीहा ये होची प्रॉपर आमर ढेंकानाल ये होची नीलाचल निखिल उत्कल पाला परिषद ये संवर्धना देइथिले ये होची 2015 मसीहा सी होची पंचायत समिति कला संस्कृति संघ भवन ये मानपत्र देइथिले 2013 मसीहा ये होची ढेंकानाल महोत्सव ये भी पाला संघर ये 2012 मसीहा एटा श्रीमद बलिया बाबांकर जो आश्रम मध्य पाला होता ये भी 2013 मसीहार एमती मु मानपत्र ये मो जीवन मध्य स्मृति बहुत भी उपाधि देइछंती पुरस्कार देइछंती आ टंका सिना हमें खर्च कर देइछु आ पुरस्कार सिना गामुछा साले ये सब देइछंती से भी गडर रे अछि कहिले भी आपन को देखाई देबी ये तो होछि मो जीवन रो स्मृति मानदंड देखो दर्शक बंधु जने कलाकार जने पाला गायिका माने यही सर्टिफिकेट बोली आ बड़ संपत्ति तांकर किछि नै केवल ताक जीवन रो परिश्रम मूल्य होछि ए सर्टिफिकेट आइजा ए सर्टिफिकेट ही ताकर दर्शाउछि जे हमर महाशया केते महान पाला गायिका धन्यवाद दर्शक बंधु आमे आसी से मैडम को पाखर उपस्थित तो सर मैडम आपन को हम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफ आउ थे प्रणाम एवं स्वागत मध्य तो मैडम मुझे आपन को परिचय टिके हम कैमेरा माध्यम दर्शक को देले भलो होता भाबुची तो दया टिके आपन को परिचय टिके प्रदान करतो हम दर्शक मान मोर नमस्कार एक वर्ग समुद्भव चतुर्वर्ग फलप्रद समानुलोम विलोम कुर्वन्तु ते मंगल ये जो श्लोक माध्यम परात्पर चिंतामणि मायाधर भगवान श्रीकृष्ण आसिले ए देशर ए विश्वर ए ग्रामवासी मानकर आबाल वृद्ध वनिता मानकर एवं सत्यनारायण यूट्यूब चैनल भाई मानकर कर्मकर्ता बाबूंकर समस्तंकर मंगल कामना करंतु एतिकी मोर प्रार्थना दर्शक बंधु मोर परिचय मु गायिका प्रज्ञावादिनी सत्यभामा महारणा घरटा होछि मोर ढेंकानाल जिला ग्राम चंडीपाल मो शाशुघर होछि अड़सपुर निकटस्थ अळ ग्राम मो शाशुघर मो वर्तमान भुवन एमसी एरिया रे रही जहाँ को कहते स्वर्ग भुवन नले मर्त्य भुवन यही भुवन नुआ भुवन 2 नंबर वार्ड रे मु सैठी घर तैयार करी मु बसती स्थापन करिछि आपण जदि जोगाजोग करिवे मोर नंबर होउची 9937916973 ए नंबर रे भुवन एरिया 2 नंबर वार्ड रे आपण मो सहित भी भेट होई परिवे जोगाजोग करि परिवे धन्यवाद महाशय दर्शक बंधु गोटे भल जिन आम जान दीदी पाखर महाशय पाखर गोटे भल जिन जानी पाइलु जे दीदी कहले स्वर्ग भुवन नले मर्त्य भुवन सतरे आज्ञा ए भुवन गाँ को एशिया महाशय को बड़ ग्राम बोली विवेचना करा जाए तो एठेका सबु अछि आज्ञा ए भुवन रे सबु आज्ञा मिलबो धन्यवाद तो सर मु आपन को मध्य टिका हम दर्शक मान तरफ अनुरोध करबी टिका आपन को परिचय हम दर्शक मान को दियंतु नमस्कार आज्ञा आम घर कटक जिला अंतर्गत नियाली ब्लॉक अल ग्राम विधायक आज्ञा ढेंकानाल जिला भुवन ब्लॉक चंडीपाल ग्राम आप जानते एशिया महादेश बड़ गाँ हूँ भुवन जे कि आप चाहिए भी गोटे दिन कि 2 दिन भुवन गाँ को आप परिक्रम करेंगे ना भुवन आगे एत बड़ आज्ञा एशिया महादेश बड़ गाँ ओडार बड़ गाँ कहे चले तेणुक से भुवन ग्राम आगे 2 नंबर वार्ड आम बस स्थापन कर समस्त जानते गायिका सत्यभामा महारणा को सी आज्ञा कोण अनुकूल आज्ञा पाला दीर्घ दिन है पाला परिवेशन कर
ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମୋର ଆଜ୍ଞା ବୃତ୍ତି ହଉଛି ଆମର ତ ହଉଛି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାଶୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମହାଶୟଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ହଉଛି ଆମେ ମହାରଣା ଜାତି, ତେଣୁକରି ମୋର ହଉଛି କୌଳ କୌଳିକ ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ସଂସ୍ଥାରେ ସିନା ମୁଁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇନ ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ କେବଳ କଳାକୁ ଏତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଅଛି 100 କିଲୋମିଟର 150 କିଲୋମିଟର ହୋଇକି ମୁଁ କଳାକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି, ମର୍ମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାକୁ ପୁରେଇକି କିଞ୍ଚିତ ଯଦି ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଣିକି ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିକି ଆପଣେଇକି ନବା ଏଟା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୋର ତ ଜୀବିକା ହଉଛି କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଆମର ଜାତିର ହଉଛି ବଢେଇ, ତେଣୁକରି ମହାରଣା କାମ ଆମର କୌଳିକ ହଉଛି, ଆମେ ସେଇ କୌଳିକ ଭିତରେ ବୃତ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସବୁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କଣ, କର୍ମମୟ ଜୀବନ କଣ? ଆପଣ ଖାଲି ପାଲା କରନ୍ତି ନା ଆମର ଅଲଗା କିଛି ଜବ୍ କରନ୍ତି ବା ଚାକିରି କରନ୍ତି କଣ, ସେଇ ବିଷୟ ଟିକେ ଆମକୁ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ବିଷୟ ଟିକେ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମ ପରିବାର କହିଲେ କି ଭାଇ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଯା ଦିଅର, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ, ପୁତୁରା ଝିଆରୀ, ଏସବୁ କର୍ମମୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧନ ହେଇ ରହିଛୁ। କର୍ମ କଲା ଯତ କର୍ମ ତତ ଫଳ। ଆଉ କର୍ମ ତ କହିଲେ ଭାଇ, ଇଏ ପାଲା ହଉଛି ମୋର କର୍ମ, ନୀତିଦିନିଆ କର୍ମ। ୟାକୁ ମୁଁ ବେଉସା କରି ମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଗୃହିଣୀ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବୋହୂ, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବି ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମା। ଆଉ ଏଇ ତ ହଉଛି ମୋର କର୍ମ। ଆଉ ଏ ପାଲାକୁ ସମ୍ବଳ କରି ମୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ମୋ କର୍ମ ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ କଣ? ମୋର ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ। ପୁଅ କଣ କରନ୍ତି? ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢୁଛି। ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଲା, ଆଉ MBA କରିବା ପାଇଁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। 21 ବର୍ଷର ଝିଅ। ଆଉ ତାମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟିକା, ତାହେଲେ ଭଲରେ ହାଉସ ୱାଇଫ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାସା, ଏଇ ଯୋଉ ପାଲା ଜଗତକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ମୋ ମନ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା? ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ଦାସକାଠିଆ ଗାୟକ, ସେ ସବୁବେଳେ ଦାସକାଠି କରନ୍ତି, ଘରେ ବି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢନ୍ତି। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ପଡିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ତ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଶକ୍ତି। କାହିଁକି ନା, ଯେମିତି ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଦିଶେ ତା ପୁତ୍ର ସାଧୁ ସଂଘେ ମିଶେ। ଯାହାର ପୂର୍ବର ବାଞ୍ଛିତ କର୍ମର ଫଳ କିଛି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବି ସାଧୁ ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ସେମିତି ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପା ମାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସେ ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ପଡିଥିବାରୁ, ତେଣୁ ପାଲା ପ୍ରତି କାହିଁକି ମତେ ଆକୃଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଗାଇଲି, ବାପାଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦ ହେଲା, କହିଲା ମୋ ଝିଅର ଭଲ କଣ୍ଠ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପାଲା ଗାୟିକା ପ୍ରଥମରେ ଶିଖେଇଲି। ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ବାପା ମତେ ପାଲା ଗାୟିକା ଶିଖେଇଲେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଶୟ। ତ ଆମେ ତ ଜାଣିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ, ପାଲା କାହିଁକି ଆପଣ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ସେଟା ଜାଣିଲୁ। ତ ଏବେ ପାଲାକୁ କିପରି ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୋର ପାଲା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କଥାରେ ତ କହିଛି, କଳାକାର ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ପାଲା ହଉଛି ବିଦଗ୍ଧ କଳା, ଇଏ ହଉଛି ଲୋକ କଳା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଇଏ ବିଦଗ୍ଧ କଳା କି ଲୋକ କଳା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ପଡିଲା କି କଣ, ଅଥଚ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ 1991 ମସିହାରେ ପାଲା ଶିଖିଲି, ପାଲା ଶିଖିବା ସମୟରେ ମୁଁ କ୍ଲାସକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। କେତେ କ୍ଲାସ ପଢୁଥିଲ? ସେତେବେଳେ 4ର୍ଥ 5ମ କ୍ଲାସ ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ଦଶବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, 4ର୍ଥ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ସେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପାଲା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେତେ ମହାନ ସେ ଠାକୁର, କେତେ ମହାନ
दिदीଙ୍କର बाप मांकर आशीर्वाद आम घर निकट तो स्कूल से स्कूल रे दिने पाठ पढ़ी चली आसवा समय रास्ता रे देखिली जहाँ को वर्तमान चामर माँ इष्ट देवी भाभी आमे मुंडिया मारुचे सेमी चामरटे मु पाइनी रास्ता रे पाइली हाँ तो देखो तो कहले आज से मांकर शक्ति कहले आत्मा वर्तमान मोर कांदुची किंतु सेतेबेले मु किछि जाने ना जेतेबेले से चामर पाइनी आनंद होइगला मन मो बापा मां को आसी कहली बापा मां आउ मो रास्ता रे बढ़िया सुंदर झाड़ू कला मस मस झाड़ू टे बापा पाइली बापा जेतेबेले देखिदेले कहले मां दे 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 से झाड़ू नहीं आम ठाकुर घर रखिले ये विषय तो मुझे किसी जानी बापा माँ मत भी आउ किसी ये विषय कहले चामर बोली मु कौन जानी नथली ठाकुर घर जो रखीदे तापर किछि दिन जाइछि मो बापा जन को कहले मु झील को पाला गायिका शिखेबा पई से कहले माँ को ठारू बर न पाइले माँ सारलांकर ऐश्वरिक शक्ति न पाइले कहीं तो गायिका हेबे होई परिबेनी मो बापा को एक कथा से कहले मो बापा कहले कहले हौ देखे माँ प्रभाव जदि न था माँ जदि दया न था मो झील बाटर चामर पाइला साइति रखी पूजा धूप दीप दे पूजा करुची हौ देखिया जीवा केते बाट प्रभुंकर लीला माँ लीला तापर बापा जमी कहले से कहले हौ शिखेबा झीवर भी भल कंठ अच्छी सी मते सहयोग करी मते प्रथम रू गायक हिसाब से विद्या दान हाँ प्रथम रू मु गायक हिसाब से मते शिक्षा देले शिक्षा जमी देले 4-5 मास शिखिली तापछर कहले से माँ सारला झंकड़पुर को जीवा कहले तुम झील को नहीं तुम झंकड़पुर माँ सारला पीठ को जाओ से शक्तिमयी पीठ रे किसी शक्ति न पाइले से तो उपाध्याय माने पढ़ती बर प्राप्त हेले कौन सी माँ ऐश्वर्यक शक्ति न जड़े गायक हो पारबनी कहले 10टा पंडित मुंडे जड़े गायक मुंड आउ तेणु मो माँ पीठ को जो बापा संगे गली नना एटू मते माँ को दर्शन कली बापा सब विषय माँ को उपाध्याय झील पढ़ाई जो बापा नना को कहले नना कहले कहले नाई झील पिला छोट पिला रही पारिबो कि नाई आ उपाध्याय ये कौन पड़ो मु मंत्र टे देउची गुआ टे देउची से माँ को स्मरण करी आउ घरे उपाध्याय पड़ी तेणुक से मंत्र आनिली आ गुआ आनिली बापा संगे आसिली आ घरे बापा उपाध्याय मु पढ़ी किछि दिन उपाध्याय पढ़ी सेतबेले तो पाला प्रति लोकंकर बहुत आग्रह थिला सेतबेले झियो पिला पाला बोली कार लागुथिला बोलेरो लागुथिला तेणु आमे बोलेरो रे जाइछु कार रे भी जाइछु दर्शक जो दिन मु उपाध्याय बर माने उपाध्याय पढ़िया पाई चेष्टा करूची से दिन बोलेरो धरी दर्शक आसीछंती कॉल करिया पाई ओ बापा मना कले कले नाही मो झियो बर प्राप्त पढ़िया पाई माने बर पाइबा पाई माँ को निकट रे उपासना करिवो आशीर्वाद न पाइला पर्यंत एना मु कॉल धरिबिनी जिते फेरई गले से कहले हौ केते दिन जीव बर पाती 9 दिन बर पाती 21 दिन ना 7 दिन आमे 7 दिन एते अपेक्षा करूछु ना 9 दिन एते अपेक्षा करूछु किंतु आपणक झियो आम पालाटी परिवेशन करिबे बापा तांगो से कथा दे देले से चली गले मु उपाध्याय पढ़िली जो दिन 7 दिन बीती गला से पुणी आसिले देखिबा पाई कहले देखिया गायिका बर पाइले कि कौन नहीं दर्शक माने जहाँ कॉल करिया पाई पाला देखिया पाई जहाँ आग्रह से कॉल वाला आसिले जेतेबेले 7 दिन बापा पुणी मना कले कहले नहीं आउ झियो घरु बाहरिनी माँ कौन आशीर्वाद पाइनी आपण जातु आ मो झियो गाइबनी एनेका वर्तमान मु कॉल रखिबिनी सी गले कहले हौ देखि 9 दिन पर आमे आसीबो कथार कही दर्शक आम तो भगवान से माँ की शक्ति जिते 9 दिन है प्रकृत 9 दिन रात्र 9 दिन बेलू माँ मत आसी उठे देले मु तो अनाहार रही खाई नी पी नी मु छोट पिला बोली जमी पिला जन्म कले माँ बंदी घरे रुए मो बापा माँ कहीं मत बंदी घर कर रखिले पिला लोक मुझे जाने ना से जो पणा पानी दियंती मु खाएनी तारी से फटो ऊपर उड़े दिए उजाड़ी दिए ढाली दिए
ମୁଁ ଏମିତି ଅଭିମାନ କରି ବସିଲି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ସେଦିନ 9 ଦିନ ହୋଇଯାଇଛି। 9 ଦିନ ବେଳକୁ ରାତି ଆସି ମତେ ମା ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ମତେ ହଲେଇ ଦେଲେ, ହାତ ମାରି ଉଠେଇଲେ, କହିଲେ ତୁ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଗଦେଇ ଦେଇଛୁ, ଆଗ ଖାଇଦେ ମା, ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଆଶା କରିଛୁ ତୋ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ତୁ ଯା। ମୋ ପିଠିରେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ମୋ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବାପା 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 ବିଟାଳ ଗର୍ଜନ କରି ଯେମିତି କଣ ଗୋଟେ ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ସେମିତି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମତେ ଖାଲି ସେ ଘରୁ ତଡି ଆଣିଲା ଭଳିଆ ପେଲି ଆଣିଲା। ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ବାପା କବାଟ ଖୋଲ ମୁଁ ଯିବି ହାରି, ବାପା କବାଟ ଖୋଲ ମୁଁ ଯିବି ହାରି। ବାପା ମା କବାଟ ଖୋଲିଲେ, କହିଲେ ମା ତୋ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ମତେ କିଏ ଜଣେ ଖୋଇଦେଲେ, ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ସେଇଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପୁଣି ସେ ଦର୍ଶକ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଥିଲେ, ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଥିଲେ, କହିଲେ ପିଲାଟା ଖାଇ ନଥିବ, ତା ପାଇଁ ଏଇଆ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ଆମର ପାଲା ଗାଇବ। ମୋ ବାପା ପୁଣି ସେଇ 9 ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ କଲ କାଟିଲେ। ସେ ମା ଦର୍ଶକ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ କି ମତେ ଦେଇକି ଗଲେ ଏପଟେ ଦର୍ଶକ ରୂପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତାହା କିଛି ଜାଣେ ନା। ମାଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି, ସେଇ ମାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ଵାରା ମୋର ପଢା ନାହିଁ କହିଲେ ବି ମହାକବି କାଳିଦାସ ସେ ପାଠରେ ବିବର୍ଚିତା, ସେ କୌଣସି ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିନାହାନ୍ତି, ଭାଗବତର ଦାସ ପୁଅ କହିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୁଅ ଈଷଦୟ ଜ୍ଞାନଟା ଉଦ ହୃଦୟ। ମାଙ୍କର, ମା ଯାହାକୁ ସଦୟ ହେବେ, ମା ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମା ଯାହାକୁ କରୁଣା କରିବେ, ଆପେ ଆପେ ସେ ବି ଜ୍ଞାନୀର ସହିତ ଗଣନା ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପଢା ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ, କହିଲେ ତ ମତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ବିଶେଷ ପଢିନି। ସେ ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ଵାରା, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବିଦଗ୍ଧ କଳାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦ ମଧ୍ୟରେ ହସାଇ ଦେଇ ପାରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦ ଆନନ୍ଦ କରିପାରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ପାରୁଛି। ଦେଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତରେ ଯେମିତି କାଳିଦାସ ମହାମୂର୍ଖ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ହେଇପାରିଲେ, ସେମିତି ଆମର ମହାଶୟ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମା ଆଜି, ମହାଶୟ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ବା ସେଇ ମା ଶାରଳାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲା ହଉଛି ଆମ ନବରସକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ତ ସେ ଆମର ବୀର ରସ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୀର ରସ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାରୁଣ୍ୟ ରସ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ରସ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଛାନ୍ଦ, ହାସ୍ୟ ରସ ଅଛି। ହଁ ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ ଏସବୁ ନେଇ ଗଠିତ ତିଆରି। ତ ଆପଣ ଏମିତି କେଉଁ ରସକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ବିମୋହିତ କରିବା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ହେବା ପାଇଁ, ଲୋକ ଜନମାନସରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି 9ଟା ରସ ମଧ୍ୟରେ ଜଣକ ଗାୟକ ନିକଟରେ ନବରସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା କହୁଛ କରୁଣ୍ୟ ରସ, ମତେ ମୋର ଭଲ କାରୁଣ୍ୟ ରସ ହୁଏ ଏବଂ ବୀର ରସ ହୁଏ। ପଦେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ମୋର ବୀର ରସ ଭଲ ହୁଏ ଭାଇ, କାରୁଣ୍ୟ ରସ ବି ଭଲ ହୁଏ, ନା କାରୁଣ୍ୟ ରସଟା ମୋର ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ସେଇ ରାମାୟଣ କଥା ମୋର ମନେ ପଡି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା, ସତୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ରାଜବଲୋଚନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ବାସିତ କଲେ ଜନକ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ, ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସଖୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା ଦିନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରି କହୁଥିଲେ। ସ୍ୱଭାବକ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଗୋଟିଏ ପଦ କହି କହିଲେ, ମୋ କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ନିଧି, କାନ୍ତ ତ ସ୍ୱଭାବେ ମୋ କରୁଣା ନିଧି।
सखी गहन ऋषि आश्रम कहले सखी माने लो मो कर्म फल पाई मो स्वामी केबेले दायी नुहंती मो प्रभु को मु भूल दे पारिबिनी कारण भाभी थाए मने को फल हुए आनो बुझी निया सखी भवे विधिर विधान किंतु जहाँ मु भाबुची ताहा मो पाई आन हो जाउची विधिर विधान गोटे मो पाई स्वतंत्र किंतु मो स्वामी को दायी दौनी मो स्वामी को कौन किसी भूल नहीं मोर कर्मर फल जहा मु आज भोग करिया को पड़ियो हे सखी माने आ मो प्रभु को सहित साक्षात होई पारे कि नहीं आह मु जाने ना किंतु मो एतिकी कहूची मो तनु दग्ध हेले होइबो खारो कराई देव पादे आद पोसारो प्रभुंकर विचर विच्छेदर जदि मो प्राणटा चली जाए ये मते मो तनुटा को विसर्जन करदेव मो तनुर पोड़ा पाउस को एक वृक्ष मूल दब से वृक्ष जो बड़ हम ताकू वर्धकी हस्तर दब वर्धकी मो प्रभुंकर पाद दुईटी कठौ दुईटी तैयार करिवो से कठौ द्वारा मो प्रभुंकर मो स्वामी कर सेवा करी मो नारी जीवन धन्य होइबो नारी जीवन सार्थकता होइबो ए करण्य रस मोर भल हुए मते आमे आपनकर कारुण रस जानि पाइबो आज्ञा तार ऑपोजिट वीर रस आज्ञा गोटा हम दसवान को बतम दम वीर रस कवि सूर्य बलदेव रथंकर चंद्रकला काव्यरू पदटी मन पड़ुछि राग आसुछि कामदी बाधिला जानी क्षमा करण इले रमा से रमण दंडे दियो टाली रमण दंडे दियो टाली तुम्भगु जगन्नाथ आज मो मनरथ पूर्ण करी देवी गाली हे कृपानिधि 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 कहती बुदे डरी मरी काल सर्प आपण खबर कर प्राण काल सर्प आपण खबर कर प्राण हे पवन मानकु सबुरी हे कृपानिधि 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 पवन मानक सबुरी स्टाफ थांदे झांझ खड़ बाजंता से मौसम टा धन्यवाद मासा बहुत भल होला तो मासा जदि एई संगीत बा एई गीत जदि हमर स्टेज ऊपर थांता सब स्टाफ मान थांते
ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜନ୍ତା ତ ସତରେ ପୁରା ଗୋଟେ କଣ ବୀର ରୂପ ଗୋଟେ ବାହାରିଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ମଞ୍ଚ ଦୋହଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଶୟା।